Bismillahirrahmanirrahim, marhaba bikoum, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de parler de la société Zitouna Takaful, اللي هي أول شركة تأمين تكافلي في تونس، اللي تكونت في en fait بداية شركة زيتونة تكافل c'est un petit peu la traversée des déserts au début. خاطر الشركة جميع مكوناتها توضعوا أتابل في جانفي 2011 بقى إلا ريجستر دو كوميرس. ريجستر دو كوميرس n'a pas été mis وبعد الثورة في 14 جانفي 2011 الدوسي وقف. Donc tout a été arrêté. Où cette traversée de désert a duré 6 mois. Il y avait déjà 13 cadres de grandes compétences dans le domaine des assurances et takaful qui ont été déjà recrutés pour mettre en place cet édifice. Mais malheureusement, à l'époque, vous vous rappelez bien, de la situation de l'administration, la situation politique et les réticences par rapport aux projets comme Zitouna Takaful, ce qui a freiné, même bloqué, et a mis le dossier dans l'arrêt total. Et après 6 mois d'acharnement de la part de cette équipe de 13 personnes, y compris moi-même, nous avons pu convaincre les décideurs walhamdulillah إنه هذه الشركة هي يعني c'est un acquis pour la Tunisie, c'est un édifice qui ne pourra que enrichir le paysage de l'assurance en particulier et de la finance en général, et pour promouvoir davantage la finance islamique. والتأمين التكافلي هو يعني حلقة مكملة في سلسلة المالية الإسلامية. صار التكوين النهائي في جوان 2011 بالتحديد 16 جوان 2011. بعد التكوين هذا قامت السلطات بتعيين متصرف قضائي على الشركة اللي دامت مدة التصرف تاعو لمدة سنة، يعني تقريبا حتى جوان 2012. فيما يخص ستركتور دو كابيتال، ستركتور سامبل برشا، 30% بنك الزيتون، 58% الكرامة هولدينغ اكس برنسيس هولدينغ، و12% سوسيتي بورتفوي انفست، ويعني quelques actions pour des particuliers. مجلس الإدارة يتكون من مصرف الزيتونة، الكرامة هولدينغ، السيد combien de sièges carrément? un siège. والسيد محفوظ باروني اللي هو كان يعني في بداية الشركة رئيس مجلس الإدارة، والآن هو يعني عضو في مجلس الإدارة. Société Portefeuille Invest, 2 représentants de l'État et moi-même. في السنة ونص هذه يعني 6 أشهر، ce que moi j'appelle personnellement traverser des airs, parce que c'est moi qui ai vécu ça dans le tribunal de première instance في تونس، ministère des Finances, ministère de Justice، لجنة المصادرة، يعني عرفت الناس الكل، والناس الكل عرفوني تقريبا من قضاة، من عديد من المحامين، حتى يعني سنة التصرف القضائي هذه سنة الانطلاق، لكن للأسف ça a freiné beaucoup le démarrage de la société. هذا واقع وتاريخ في عمر شركة الزيتونة تكافل ما نقدروش ننفيوه. انطلاقة الزيتونة تكافل كان في ظروف صعبة جدا، اللي انجرت عنها العديد من المصاريف اللي كنا نستغني عليها، اللي انجر عنها العديد من البطء اللي كنا نستغني عليه.
لكن وللأسف مكره أخاك لا بطل في بعض الأحيان. il est urgent de patienter في حالات يعني اللي ظروف تكون exogène. On ne peut que patienter ou attendre jusqu'à que ça se débloque. بدينا بعد تكوين الشركة بإرساء القواعد الصلبة لتكوين هذه الشركة، من تحرير العقود، عقود التأمين التكافلي اللي تتطلب خبرة كبيرة، تتطلب يعني معرفة كبيرة بالتأمين بالقانون التونسي والتأمين التكافلي، كما يعني معرف به في على صعيد العالم. يعني التأمين التكافلي ما تكونش في تونس، التأمين التكافلي هناك أسواق اللي سبقتنا فيه وضعت القواعد بتاعه والأسس بتاعه وطورته. ونحن في تونس بدينا في 2011 لا محالة، لكن متأخرين. القطار يعني فاتنا تقريبا 25 سنة في خبرة في أسواق أخرى، نذكر منها سوق ماليزيا، أسواق أخرى كالأسواق الخليجية، حتى أسواق أوروبية بدأت بعض تجاربها قبل تونس. دي برودوي من دي سوسيتي. أنا بيرسونيلمون أنا عندي يعني تكوين 15 سنة في صناعة إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكنت يعني في فريق، وكنت على رأس فريق أسندت له مهمة تكوين أول لويدز سانديكا في إعادة التأمين التكافلي، اسمها تاك 3826. يعني أول سانديكا لويدز. تعرفوا لويدز يعني عملاق إعادة التأمين والتأمين في لندن. كنت يعني مشرف على هذه التجربة سنة 2006. بعد إرساء المنظومة المعلوماتية، وكان يعني اختيار المنظومة المعلوماتية كان يعني في ظروف أيضا صعبة، لأنه يلزم نتذكر أنه في سنة 2011 يعني المسؤولية كانت ديلوية، وحاولنا أنه نجمعوا مجلس الإدارة ونحاول بالعمل بالتعاون مع المتصرف القضائي مع القاضي المراقب. توصلنا والحمد لله، ونشكر يعني جميع الأطراف اللي ساهموا في بدايات هذه الشركة، اللي حاولت أنه يعني تذلل العراقيل حتى وصلنا وقدرنا وضعنا على السكة أول شركة تأمين تكافلي لها أحدث المنظومات المعلوماتية التونسية، يعني منظومات معلوماتية تونسية مع ان بارتنير تونيزيان اللي تعاملنا معاه يعني بثقة تامة، وطورنا مع بعضنا المنتوج اللي عنده، وهذا خلانا يعني نبدأ في الشركة هذه بمنظومة كاملة متكاملة. ما بديناش بالمانيوال، هذا يعني لي بروفيسيونيل دو ميتيي ينجموا يفهموني، فما حد شيء مانيوال، توتي اوتوماتيزي، توتي انفورماتيزي. Tous nos contrats sont émis d'une manière automatique et informatisée. بدينا العمل بتاعنا في أواخر 2012 من خلال شراكتنا مع مصرف الزيتونة. هذا اللي حبيت نوصل له أنا، معناتها كيفاش تعاملتوا في السيستم دو فورماسيون والريزو تاع الزيتون. جوستومون مازال ما خلطناش الريزو. بدينا بشراكة مع مصرف الزيتونة حتى نبيعوا من خلال شبكة مصرف الزيتونة، شبكة يعني مكاتب مصرف الزيتونة، لو بروميير برودوي دو بنكة تكافل اللي هو ليكيفالون دو لا بنك اسيورانس اللي هو اسمه تكافل تمويل. وبدينا نروج ونوزع منتوجات التكافل العام، لأنه فما التكافل العائلي اللي هو ليكيفالون دو لاسيورانس في، وفما التكافل العام اللي هو ليكيفالون دو لاسيورانس نون في. بدينا بترويج منتوجات التكافل العام في شهر نوفمبر 2012. كانت بداية متأخرة للأسباب اللي تم ذكرها، يعني le freinage que cette société a subi. وبدينا نكونوا في الريزو تاع زيتونة تكافل، شبكة توزيع زيتونة تكافل. توا عندنا
ما يفوق 30 مكتب بالتحديد، يعني 32 مكتب بعد سنة عمل في الميدان. nous avons préféré أنه نصبروا شوية شهرين أخرين ولا شهر آخر. Et on a la plupart des produits les plus demandés ونتوكلوا على الله. وهذا اللي صار. ونحب جوست بخاطر لا بلوبار دي تونيزيان ماهوش عارفين لا ديفيرونس اكزاكتومون بين l'assurance classique et l'assurance تكافل. Est-ce que c'est au niveau des contrats ou bien il y a d'autres choses? Bien. Au niveau des contrats, d'abord tous nos contrats sont validés par nos départements techniques qui sont des professionnels de haut niveau, nos départements juridiques, commerciaux, notre comité de contrôle charaïque, le ministère des Finances. Donc, nous proposons un produit 100% agréé par le ministère des Finances, par le comité charaïque de Zitoun et Takafr, etc. Dans le contrat lui-même, il y a pas mal de différences. Je ne vais pas citer les différences pour ne pas faire la comparaison avec les autres produits de mes amis du secteur, mais je dirais qu'il y a pas mal de différences qui nous sont imposées notamment par l'aspect conformité à la finance islamique. Déjà ça. Côté technique, nous proposons la même couverture, sauf pour certains risques. Il y a des risques qui sont considérés, par exemple, illicites et nous ne touchons pas. Il y a des garanties que nous ne proposons pas et c'est clairement stipulé dans le contrat parce que c'est jugé non conforme aux préceptes et principes de la finance islamique. Mais sinon, techniquement, c'est tout à fait la même chose. Nous suscitons l'intérêt de beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux. Moi qui ai une ancienne dimension internationale ayant travaillé dans le secteur de la réassurance, j'ai pas mal d'amis et d'ex-collègues à l'échelle internationale qui s'intéressent à ce nom-là, qui s'intéressent à cette activité, qui s'intéressent à cette aventure, je dirais, et ils s'attendent à beaucoup de bonnes surprises. Ils sont confiants, je le suis aussi, nous le sommes tous. Inch'Allah Rabbi Wafaqna pour développer l'économie des assurances en Tunisie, pour créer une plateforme avec tous nos collègues dans le marché, une plateforme régionale pour la finance en général et pour la finance islamique, pour rendre de Tunis une plateforme qui peut être une équivalente à celle de Dubaï ou de Bahreïn ou de Qatar. Même Qatar est en train d'installer une plateforme financière régionale actuellement. Nous savons tous que nos amis les Marocains sont en train de travailler dans ce sens. Je pense que nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages et beaucoup d'expertise et de compétences pour nous positionner à l'échelle régionale, nord-africain, méditerranéen, africain aussi. Et le travail payera à la fin. C'est ce que nous essayons de faire. Et espérons bien que la loi qui régit la finance islamique tarde le plus tôt possible, je pense. C'est ce que j'espère. Malheureusement, on l'a programmé, je crois, 4 fois. Quatre fois, et chaque fois, on l'a retardé. Rabbi Sal, c'est ce que je peux dire. Vous n'avez pas d'informations là-dessus? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été programmée vendredi dernier, mais elle a été postponed, retardée pour peut-être cette semaine, peut-être pour plus tard. Mais Inch'Allah, parce qu'on ne peut pas développer une économie sans cadre juridique. Il faut déterminer, pour protéger déjà les intérêts de tout le monde, premièrement. La première fonction des autorités de tutelle, c'est
protéger les intérêts des plus faibles, donc des assurés, des adhérents à nos fonds TECEF, et surtout pour nous indiquer quelles sont les lignes de conduite comment dire, les procédures et les règles à instaurer, parce que nous avons déjà des règles dans notre société. Nous avons instauré des règles, mais c'est interne. C'est-à-dire il y a aucun texte qui nous impose d'appliquer la règle A au lieu de la règle B. Donc ça devient très urgent. Inch'Allah, ربي يسهل وهالقانون هذا ينضاف لمنظومة القوانين اللي باش تضع le cadre adéquat au développement de la finance islamique اللي نحب نأكد يعني كنقطة ختام اللي هي إضافة وenrichissement au paysage de la finance en Tunisie. Ce n'est pas une exclusion ou un remplacement déjà un acquis. C'est pas une alternative. Non, c'est une autre, comment dire, c'est pour enrichir déjà le panel des choix, pour donner aux Tunisiens la possibilité de choisir banque X ou banque Y, sans dénigrer X ou Y, ou sans exclure l'existant. Au contraire, nous savons tous que déjà l'existant a contribué à la construction de ce pays, à tout ce que nous sommes en train de vivre ou voir comme édifice ou comme structure. C'est pas pour exclure, c'est pour enrichir. Et nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Si nous voyons maintenant que Londres est en train d'étaler le tapis rouge à la finance islamique, c'est parce qu'ils ont vu un intérêt dedans et qu'il y a une demande. Ils sont intelligents, c'est des commerçants, comme nous le savons tous. Ils ont réussi grâce à leur sens du commerce dans leur histoire. Et à nous d'être aussi intelligents qu'eux pour aider à mettre en place cette finance qui peut être rayonnante en dehors de nos frontières. Et nous avons la capacité de rayonner en dehors de nos frontières.